तो चलिए फर्स्ट पीरियड लेसन को स्टार्ट करते हैं। एलिफेंट, 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 आई, 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 egg, 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 envelope, 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 ear, 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 11, 11, 11। तो चलिए सेकंड पीरियड लेसन स्टार्ट करते हैं। नाउ शो मी वेयर इज एग। दिस इज egg. Yes. Now show me where is eye. Yes, this is eye. Now show me where is ear. Yes, this is ear. Now show me where is elephant. Yes, this is elephant. Now show me where is 11. Yes, this is 11. तो चलिए थर्ड पीरियड लेसन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज दिस? एलिफेंट। दिस इज एलिफेंट, एलिफेंट। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? एग। दिस इज एग, egg. Now tell me what is this? Eye. This is eye. Eye. What is this? Ear. This is ear. Ear. What is this? 11. This is 11. 11. 11. थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।